boy ri fila mo tropa tolo ni ku fonele stere ka foni la wena nga tirha a wu timile leswi na li dyaka torsi u chava ku diza wena swin'wana na ku chava ku diza fundza ku khuluma ngopfu yo karhala u karhele tshamisa sweswo ka katandziwe mina la ku famba ni gangisa leswi a xipitani loko ni xi kuma pra ni xi vona swa ku lexi ha marhandza futhi a xi rhandzi mali ni xi gangisisa ku yini ku avuxeni na ku rhandza alixeni na ku rhandza iswe ku ntigu bro futhi miya ni yo khohlwa ku gwela se ni teke nsati u yo tiboha gode wexe não faz sentido loko va ni nyimba u yetlelo lore maxinela ni swifambo minyari ma ti lulamiseli ku hlayisa n'wana papa wa n'wana la ku baleka hayi na swi humi leswi musochwa ri fila boy sinceramente tem algo mas eu não sei que o que ali candinya i biza la yena ele tem cabeça que não regula bem. suka seu burro que não regula bem pá dona Candinha cumprimento os nossos telespectadores aqui em casa Boa tarde a todos, terador que está calma Candinha nga swi khuluma kahle leswo tele o quê reperador. desaparece daqui Candinha rifla boy kama Mr. Boy nga ku ligarela namuntlha ti a wu na nyana 10 meticage lani ka mpesa 10,000 ka impeze lavo Mr. Bow swilo swo va ni ndlala mina xo sana ndlala foni leyi li fe battery va mu khome nkuzi Mr. Bow za feliwe bataria la foni swi xitranyo muzi majiwolo umtsumbuliswa ka wo hemba yo bala swa ku yini a titiyo ya minte banga kokwana wa yena a ti tlhave hi nayeti a wo hemba yo cona musika manene majirefila leswi musocha ngo tira ku ngolengole na vadiofa a swi le ka we a nga hanyi kahle a nga hagile ka wena a dya a sweka a etlela a na combustive ana hinkwaswo mara loko a za ku loko elikiwawo leni loko phuza gwala minyari ma kontinuari u famba umlava u nga tshikisi munghani wa hina ku bava we pha khuluma ntiyiso o so a tali magrinya dimos magrinya wa ku hi ku ya ku vona ku yo hele ndlala ni sida we